Regalo. Open mo, open mo. Open mo ito. Open mo na. Ito. Boom boom yan, boom boom. Yung manser tapos yung nugget. Ha? Yung manser tapos yung nugget. Boom 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 boom. Open na, open na. Open mo na. Open mo to. Di ba na yung open? Kuya, baka di niya alam. Ayan ako, ayan ako. Uy. Open, open, open. Oh, ayan na. Ayan na. Ah, wow. Wow. Ito pa, ito pa. What's that? Wow, ganda. Sige, saka. Uy, good. Ayan o, ayan na, ayan na. Okay, oh. Wow! Mata niyo. Oh, buksan mo na, buksan mo na. Oh, ito na. Tulong mo na. Ito. Bumalik mo siya na. Excuse me. Yan na. Wow. Dede. Big na ano na yan. Buksan mo. Kita ako? Wow, King Kong. Wow! Lapit na, lapit na. Ah, dito na. Sa likod na siya dito. Ito. Dito na dito eh. Ito na, open mo na. Open. Paano King Kong? Paano King Kong? Paano King Kong muna? Paano muna King Kong? Paano King Kong? King Kong na King Kong. Ganun na, ganun na. Paano King Kong? Pakita mo na King Kong. Paano King Kong? Eh? Uy! King Kong? King Kong, paano King Kong? Yeah. Buksan mo na. Buksan mo na. Open mo. Open na, open. Ayan. Ayan na. King Kong yan, King Kong. King Kong sila. Wow!